महिला चिकित्सक भारत की बेटी तो সে আত্মহত্যা করেছে। এই ঘটনাটা গতকালকে উঠে এসছে, কিন্তু এই ঘটনাটা অত্যন্ত মর্মান্তিক। কারণ সে মহিলা চিকিৎসক যে সাতারা মহারাষ্ট্রতে যে সরকারি হাসপাতালে যুক্ত ছিল, তার দীর্ঘদিন ধরে একটি অভিযোগ ছিল এবং নির্মমতাটা দেখুন, যেখানে তার অভিযোগগুলো কর্ণপাত করা হয়েছে, সেইটার পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি এবং দিনের পর দিন তার উপর ধর্ষণ করা হয়েছে। কারা আছেন তার মধ্যে? পুলিশের লোকেরা আছেন যারা ধর্ষক হিসেবে রয়েছেন। তারপরে তাকে দিয়ে একটা চেষ্টা করানো যে নকল কিছু ফিটনেস সার্টিফিকেট ইত্যাদি দিয়ে নকল অসত্য কাজ করার তাকে জোর করা হতো, তার উপরে জুলুম করা হতো। এবং এমন অবধি যে যারা সেইখানে মহায়ুতি যে সরকার রয়েছে, বিজেপি ডবল ইঞ্জিন সরকার যেখানে রয়েছে, সম্মানীয় একজন সাংসদ সে পর্যন্ত ফোন করে তাকে ধমকি দিয়েছে যেগুলো অসত্য কাজ এবং নকল কিছু সার্টিফিকেট না দিলে চরম পরিস্থিতি তার হবে। এইভাবে শারীরিক মানসিক যন্ত্রণা নির্যাতন তার উপর চলছিল। সে পুলিশের কাছে দৌড়োয়, পুলিশ ধর্ষক। এমন অবস্থায় নিরুপায় ভারত কি বেটি, ভারতবর্ষের সন্তান মহিলা চিকিৎসক, সেই মেয়েটি আত্মহত্যা করে। এবং কোথাও যদি আত্মহত্যা এবং মৃত হওয়ার পরে যাতে সে জাস্টিস পেতে পারে, তার জন্যে সে তার নিজের হাতের তালুতে লিখে দিল যে কারা কারা এই মৃত্যুর জন্যে দায়ী। একটি পুলিশ প্রশাসন, মহারাষ্ট্র সরকারের ডবল ইঞ্জিন সরকার তার জন্যে দায়ী। কিন্তু সবচেয়ে অবাক কী লাগে জানেন তো, যে যখন এই ঘটনাটা, ওটাও খুব মর্মান্তিক, ঘটনাটা যখন বাংলায় ঘটে অত্যন্ত মর্মান্তিক, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না। কি শুনতে পাচ্ছি না? শুনতে পাচ্ছি না যে মহারাষ্ট্রের এই ঘটনা নিয়ে কোনো আলোচনা হচ্ছে। মহারাষ্ট্রের এই ঘটনা নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি কিংবা সেইখানে মুখ্যমন্ত্রী মহারাষ্ট্রে কিছু বলছেন, শুনতে পাচ্ছি কি? শুনতে পাচ্ছি না, আওয়াজটা পাচ্ছি না। কিন্তু বাংলায় হলে পরে আমরা অন্তত জাতীয় মহিলা কমিশনকে পেয়ে যেতাম, নানান তাদের ব্যাখ্যা হতো। পুলিশ তদবির করার আগেই কিন্তু বিভিন্নভাবে তাদের ব্যাখ্যা এবং তাদের বিষয়বস্তু চলে আসতো। কিন্তু কই দেখতে পেলাম না নাকি ঠিক করে যে জাতীয় মহিলা কমিশন গেছে কি না মহারাষ্ট্রের সাতারাতে, সে পরিবারের কাছে গেছে কি না, সেই সরকারি হাসপাতালের কাছে গেছিল কি না, মহিলা চিকিৎসক বন্ধু বান্ধবদের কাছে পৌঁছেছে কি না, দেখতে পেলাম না। মহারাষ্ট্র রাজ্যের মহিলা কমিশন পৌঁছেছে কি না, কই একবারও দেখলাম না। এইটা নিয়ে তোলপাড় হবে জাতীয় স্তরেতেও, মিডিয়াতে। সেই স্তম্ভ, গণতন্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, সেই ন্যাশনাল কিংবা সেখানকার চ্যানেলগুলোতে এটা নিয়ে আলোচনা তোলপাড় হবে। রাজ্য সরকারকে প্রশ্ন করা হবে, মুখ্যমন্ত্রী রিজাইন করবে কি না। এগুলো তো আমরা এখানে দেখি বাংলায় দেখি ঘটনা হলে পরে, যেটা হওয়া উচিত নয় এখানেও ঘটনা। কিন্তু কেন এইটা সিলেক্টিভ হয়? কেন? আমরা আজকে কি বলতে চাইছি? আমরা ওই আয়নাটা দেখাতে চাইছি। এই আয়না দিয়ে যেটা বাংলাতে যখন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে এবং পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তদবির আরম্ভ করে, অ্যারেস্টও হয়, মহারাষ্ট্রতে সেখানে সাসপেনশন হয়, অ্যারেস্ট তো দূরের কথা। ফলে আয়নাটা দেখাতে চাই যে এটা নিয়ে আলোচনাটা কোথায়, তোলপাড়টা কোথায়। কোথায় যারা অভয়া আন্দোলন করেছিলেন, এখানে যারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যে পৌঁছে গেছিলেন, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দেশ বিদেশে পৌঁছে গেছিলেন, ক্রাউড ফান্ডিং করেছিলেন, অভয়ার নাম বাদ দিয়ে একটি ফাউন্ডেশন তৈরি হলো। কোথায় আলোড়নটা, কোথায় চর্চা, কোথায় বলবেন না কথা? এটাও তো অত্যন্ত মর্মান্তিক। প্রত্যেকটি মহিলা যখন নিগৃহীত হচ্ছেন, মহিলা চিকিৎসকের ক্ষেত্রে নিগৃহীত হচ্ছেন, প্রত্যেকটাই আমাদের ব্যথা দেয়। কোনোটাও ওয়াটারবাউটারি করছে না,
কোনো অন্য উদাহরণ দেখিয়ে যে এখানকার যে অপরাধটা ঘটেছে সেইটার ডিফেন্স আমরা নিচ্ছি না। কোনো মুখ্যমন্ত্রী স্টেটমেন্ট মহারাষ্ট্রটা কেন দেখছি না? আরে চ্যাম্পিয়ন্স অফ নারী শক্তি, যারা নারী শক্তি নারী ক্ষমতায়ন নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স যারা নিজেদের বলেন, মহিলা মোর্চাগুলো কোথায়? বিজেপির কোথায়? সব চুপ, এত নীরব, শুনতে পাচ্ছি না, যে আওয়াজটাই তো পাচ্ছি না। কি হলো? ফলে বাংলায় ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত স্টেটমেন্টস করেন, আমরা বিভিন্ন ঘটনাগুলোতে দেখেছি। এবং তারপরে অবশ্যই এটা নিয়ে মিডিয়া চুল ছেঁড়া বিশ্লেষণ ইত্যাদি সমস্ত করা উচিত, সব ক্ষেত্রেই করা উচিত, সত্যের আবির্ভাব ঘটুক। কিন্তু কই মন্ত্রীরা তো এড়িয়ে যাচ্ছে না। আপনি নারী শিশু বিকাশ মন্ত্রীকেও পাচ্ছেন আপনাদের সামনে এখানে এই রাজ্যে, এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা নিয়েও স্টেটমেন্ট করেন। আমরা যে দলকে বিলং করি সেই দলও সবসময় আপনাদের সামনে রয়েছে। কই সেটা তো ডবল ইঞ্জিন সরকারগুলোতে দেখছি না। তো ডবল ইঞ্জিন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, কেন্দ্র সরকার এবং নারী সুরক্ষা, কই আপনাদের ব্যথা সেই সমস্ত কোথায়? আমরা তো জানতাম আপনি পলিটিক্যালি ব্যাংক্রাফট, একবারই দেউলিয়া হয়ে গেছেন রাজনৈতিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি, কিন্তু আপনাদের মধ্যে সেই সমবেদনাটাও নেই। আপনি যে ইমোশনালি ব্যাংক্রাফট হয়ে গেছেন সেটাও কিন্তু ভারতবর্ষ দেখলো। আমরা এটা আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করছি। ঔদ্ধত্য কোন পর্যায়ে যায় দেখুন, ঔদ্ধত্য এই পর্যায়েও যায় যেটা নিয়ে আমরা গতকালকেও বললাম, যে ভারতীয় জনতা পার্টি যেহেতু কেন্দ্রের সরকারে রয়েছে, আজ গতকালকে ভারতীয় জনতা পার্টি একজন রাজ্যসভার সদস্য তিনি লখনৌতে বলছেন যারা ঝাড়ু দেয় স্ক্যাভেঞ্জিং সুইপারদের, তোমরা বাংলাদেশি, তোমরা উগ্রপন্থী। ভাবুন ঔদ্ধত্য, এদের এই ঔদ্ধত্য কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কতদূর তোমরা রক্ষা করবে? তোমাদের পক্ষ থেকে কোনো স্টেটমেন্ট আসে না। যে যেমন পাচ্ছে কৃষকদের উগ্রপন্থী বলে, যখন দরকার হয় এখানকার বাংলায় এলওপি একজন শিখ পুলিশম্যানকে দেখে বলে আপনি খালিস্তানি। এর শেষটা কবে হবে? এই মানুষেরকে খালিস্তানি বলা, উগ্রপন্থী বলা, বাংলাদেশি বলা, এটার শেষটা কোথায় হবে? এই দাড়িটা কবে টানবেন? এটাও আমরা দেখছি। তৃতীয়ত, গতকালকে নিয়ে আমরা এটা খবরে আড়ালে পড়ে যাচ্ছে, পড়ে যাবে কেন? বাংলায় কথা বলি বলে কিছু মানুষদের, ওই সোনালী খাতুন অন্তঃসত্ত্বা, পেটে একটি সন্তান রয়েছে এবং আরও 5 জনকে অন্যায়ভাবে আপনি তাকে নির্বাসিত করে দিলেন, বলে তুমি তো বাংলায় কথা বলো, তুমি বাংলাদেশি বলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বাংলাদেশ বলছে, ওখানকার হাইকোর্ট, কলকাতা হাইকোর্ট বলেছে 4 সপ্তাহ মধ্যে ফেরত নিয়ে এসে এরা ভারতীয় সন্তান, ভারতীয় নাগরিক, বাংলায় থাকেন, বীরভূম মুরারাইতে থাকেন। 4 সপ্তাহ শেষ হয়ে গেল গতকালকে, ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্র সরকার কোনো পদক্ষেপ নিল না। তারা তাদেরকে বাংলাদেশি প্রমাণ করতে চায়। এমন অবস্থায় এই যে ভায়োলেশন হলো, তৃণমূল কংগ্রেস এই কোর্টের লড়াইটা লড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিকের যে ওয়েলফেয়ার একটি সংস্থা আছে, সমীরল আছেন সেখানে, মাননীয় সাংসদ লড়ছেন। তো তাহলে পরে লড়বে তৃণমূল কংগ্রেস। ভারতবর্ষের সন্তানদের আপনি বাইরে পাঠিয়ে দেবেন এবং কোর্টের অর্ডারটাকে পালন করবে না কে? ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্র সরকার। এত উদ্ধত্ত। তাহলে এই যে কোর্ট অর্ডার পালন করলেন না, তার চরম শাস্তিরও দাবি করি। আমরা মনে করি এইগুলো খবরের আড়ালে যেন না যায়, এগুলো আরও চর্চা যেন হয়, আওয়াজ যেন তোলা হয়। এই মর্মান্তিক কাহিনী মহিলা চিকিৎসকের, সেই ফলটন হাসপাতালে, সাতারাতে, মহারাষ্ট্রতে ডাবল ইঞ্জিন সরকার, সেইখানে কোনো আলোড়ন নেই কেন সারা ভারতবর্ষে? এই প্রশ্নটা আমার থাকবে। বাংলায় হবে, কিন্তু কোথায়? দেখলাম প্রতিবেশী মহিলা কমিশনও চলে এসেছিল এই রাজ্যে। হিউম্যান রাইটস, জাতীয় আমাদের মানবাধিকার কমিশন, তারাও চলে এসেছেন। সব এজেন্সি শুধু বাংলার জন্য রিজার্ভ করা আছে, কিন্তু এই এজেন্সিগুলো পৌঁছয় না অন্য জায়গায়।
অর্থাৎ ধর্ষণের মধ্যেও কিন্তু বিভেদ থাকছে, ধর্ষণের মধ্যেও থাকছে যেমন ধর্মীয় এই বিষয়টা তুলে ধরেছিল, কে ধর্ষক তার নামটা দেখতে হবে, তার পদবিটা দেখতে হবে, তবে সে ধর্ষণ না সংস্কারী মানুষ। এটা তো বিজেপি শিখাচ্ছে সবাইকে। তা ঠিক সেই মতো এজেন্সিটা ডবল ইঞ্জিন সরকারে যাবে না, অনুমতি নেই, যেতে পারো না, গদি মিডিয়া এটা নিয়ে কথা বলতে পারো না, তোমাকে হয়ে যেতে হবে, চুপ থাকতে হবে। এটা কি চলতে পারে ভারতবর্ষ? এইটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা তুলে ধরতে চলেছি। হিন্দিতে বলবো, ইংলিশে বলবো, ইংলিশে বলবো, কেউ আছে? না, হয়ে গেছে, হিন্দি তো বুঝে গেছে, হিন্দি বুঝে গেছে, আলাদা হিন্দি বুঝে গেছে তো। হিন্দি কে আছে? আস্তে আস্তে না, আমাদের আছে, যারা বেঙ্গলি মিস করেছেন তারা পেয়ে যাবেন। এই इधर आओ ना, दरवाजा तो दोनों खुल नहीं रहा है, इतना पेड़ा मत दो, दरवाजा ही नहीं खोल पा रहे हैं। इधर आ जाइए, এখানে চলে আসুন। আচ্ছা, হিন্দি আরম্ভ করে দিচ্ছি। হিন্দি তাড়াতাড়ি কর, বল এটা কার কনসোসরি? আমার ফোনে देखिए, ऐसा है हिंदी, महाराष्ट्र के एक सरकारी अस्पताल जो सतारा में है, वहाँ के एक महिला डॉक्टर जो हैं वो आत्महत्या की है। जब क्यों आत्महत्या की है, किस वजह से, उसने अपनी पूरी कहानी अपने हाथों में वो लिख के गई है, क्योंकि उस पर लगातार जो रेप चल रहा था, बलात्कार हो रही थी। वो एक डॉक्टर है जिस सरकारी हॉस्पिटल में काम करती है, बेवजह उससे गलत सर्टिफिकेट देने की एक उस पर जो है ज़बरदस्ती एक प्रेशर दिया जा रहा था। और जब वो उन बातों को नज़रअंदाज कर रही थी और नहीं सुन रही थी, क्योंकि वो सच का साथ निभा रही थी, अपना ड्यूटी निभा रही थी, तब उसको बलात्कार किया गया। किसने किया, ये और भी आश्चर्यजनक है। पुलिस ने, वो पुलिस का नाम भी लिख चुकी है उसमें, 2 पुलिस जिन्होंने उस पर मानसिक निर्यातन किया है और शारीरिक निर्यातन किया है। इसके बावजूद जब वो थाने पहुंची कि मुझे न्याय चाहिए, कंप्लेंट है, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया, लेकिन उस कंप्लेंट की सुनवाई नहीं हुई, पुलिस से कोई बातचीत नहीं हुई। पुलिस ने, जो बलात्कारी पुलिस है, उसके विरुद्ध भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब अंत में वो जाके आत्महत्या करती है। तो ये क्या भारत की बेटी नहीं है? वो महिला चिकित्सक जो सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रही थे, तो हॉस्पिटल की तरफ से इसके लिए क्या कहना है? वो हॉस्पिटल में भी दौड़ धूप की थी, क्यों किसी ने उसका साथ नहीं निभाया?
क्यों समाज ने इसका साथ नहीं निभाया? क्यों पुलिस थाने पे जब वो पहुंची उन्होंने उसको जस्टिस नहीं दिया? और इसके बाद उस सरकार के मुख्यमंत्री की इस्तीफा की मांग कौन कर रहा है? हम लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बंगाल में भी इस तरीके की घटना घटती है, ये तो अपराध है, ये तो एक सामाजिक अपराध है। तो जब सरकार के पीछे पड़ जाते हैं यहाँ के लोग, राजनीतिक दल अपने स्वार्थ मिटाने की कोशिश में, मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री है, इसके राज्य में ये सब चल रहा है, यहाँ महिला कमीशन पहुँच जाती है और राज्यों की भी महिला कमीशन पहुँच जाती है। तो कोई भी महिला कमीशन महाराष्ट्र पहुँची? किसी ने भी वहाँ डबल इंजन सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे सवाल आपने किए? आपने पूछा कि फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं उसका इस्तीफा, उसके इस्तीफा की मांग किसी ने की? नहीं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। और इस बात को लेके नेशनल मीडिया जो गणतंत्र की एक स्तंभ है और आपकी जिम्मेदारियां भी हैं, नेशनल मीडिया या उन वहाँ के उस राज्य के चैनलों में या बंगाल के चैनल में इसको लेके बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, खंडन हुई है? इसको लेके आवाज़ क्यों नहीं उठाया? क्यों? वो क्या बलात्कार नहीं है? वो सीरियस बात नहीं है? किस तरीके से पुलिस और प्रशासन की ओर से टोटल कंप्लीट फेलियर बीजेपी सरकार की वो झलकती नहीं है? वो क्या दिखती नहीं है गोदी मीडिया को? क्या आप चुप रहेंगे, चुप बैठे रहेंगे? सब एजेंसियां सिर्फ बंगाल के लिए है, वही आईना हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जब अपराध होता है तो अपराधी जो है उसको संस्कारी हम लोग नहीं बोलते, उसका धर्म या भाषा हम लोग नहीं ढूंढते। ये तो भाजपा करती है, भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा, क्यों सब चुप है? बंगाल में आप टूट पड़ते हैं और वहाँ सब आप लोग चुप हैं, केंद्र सरकार भी चुप है, क्यों? तो ये सवाल हम लोग करेंगे ही कि जब यहाँ विभिन्न एजेंसी पहुँच जाते हैं, पहुँचना भी चाहिए, कोई बात नहीं, पहुँचती भी है। यहाँ पुलिस जब पहुँच के इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करती है, आप पुलिस के ऊपर, आपके ऊपर आस्था नहीं रहती, सीबीआई की डिमांड करते हैं, तो कहाँ महाराष्ट्र में आस्था है उस पुलिस के ऊपर जिन्होंने खुद बलात्कार किया है? तो वहाँ सीबीआई की मांग हो रही है कि सुनाई नहीं दे रहा है। पूरे राष्ट्र को, भारतवर्ष में भारत की बेटी के ऊपर ये महिला चिकित्सक, डॉक्टर, तो इसको लेकर जो यहाँ अभय के आंदोलन किए हैं वो भी तो एक अभय है। उसके बारे में आपने क्या सोचा? आपने जब आरजी कौर का कांड हुआ था और जब तुरंत पुलिस उतरी और सीबीआई की भी सब मांग हुई, सीबीआई भी देख रही है, सब कुछ हो रहा था, राज्य सरकार भी इस पूरी विषय को खंडन करके अरेस्ट भी हुई थी, बैंकशाल कोर्ट में, सियालदा में सब सुनवाई हो रही थी, सब हो रही थी। इसको लेके फाउंडेशन बना, अभय को भूल गए, लेकिन ये फाउंडेशन सारे भारतवर्ष से जो है पैसा जुगाड़ आपने किए, भारतवर्ष के बाहर भी आपने क्राउड फंडिंग सब किए। तो अब आप लोग क्यों चुप हैं? ये बलात्कार नहीं है? क्यों? आपको कोई आपके स्वार्थ के अनुसार ये नहीं है, पर्याप्त नहीं है आपके लिए? हम वही पूछ रहे हैं कि चैंपियंस लोग सब चुप क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी, आप इतने निश्चुप क्यों हैं? ये आपके अहंकार झलकती है। आप समझते हैं कि क्योंकि आप सरकार में हैं, केंद्र सरकार में, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको आप कुछ भी, न्याय जो है आपको नहीं छुएगी। और आप जो नैरेटिव बंगाल में तैयार करते हैं काफ़ी हद तक जो है, पहले भारतीय जनता पार्टी उसको सब पता चला गया कि कौन धर्षक है, कौन है, एक था, गैंगरेप था, सब मालूम हो जाता है। फिर बाद में तो असली बात निकलती है, लेकिन फेक नैरेटिव पहले तैयार हो जाती है। तो अब जो है महाराष्ट्र के विषय में वो चुप है। दूसरी बात यह है कि अगर केंद्र सरकार हमारी होती है, माने उनकी बीजेपी की होती है, तो हमारी क्षमता की जोर देखिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि बंगाल और भारतवर्ष के नागरिक सोनाली खातून जिसके पेट में बच्चा है, वो प्रेग्नेंट है, उसको आप बांग्लादेश भेज दिए क्योंकि वो बांग्ला में बात कर रही थी, और एक राज्य से आपने बांग्लादेश भेज दिया। किसने लड़ाई की? तृणमूल कांग्रेस ने। बंगाल चिल्ला रही है
कि ये अन्याय हुआ है। बांग्लादेश के हाईकोर्ट भी बोल रहा है ये लोग बांग्लादेशी नहीं हैं, ये लोग इंडियंस है, भारत के नागरिक हैं, इनको वापस भेजो। 4 हफ्ता का एक कोर्ट ऑर्डर था कलकत्ता हाईकोर्ट कि 4 हफ्ता के भीतर केंद्र सरकार को जो है उनको भारतवर्ष में लौटाना है। लौटे हैं वो। भारतवर्ष के सरकार, भाजपा की सरकार ने क्या कदम उठाए? कोई कदम नहीं उठाए, क्योंकि वो इस बात पे तुले हैं कि इनको बांग्लादेशी हमको करना ही है, और उन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। तो आज हम लोग ये डिमांड करते हैं कि 4 हफ्ता कट गए हैं, अगर हम कलकत्ता हाईकोर्ट का ऑर्डर उसका वायलेशन करते हैं, उसको नहीं पालन करते हैं, तो उसका भी तो एक पनिशमेंट होता है। अपराजिता बिल जब बंगाल की सरकार ने इस बात को की कि जो इस तरीके के एक सामाजिक अपराध करते हैं ये अलग किस्म के लोग हैं, जो बलात्कारी है, तो अपराजिता बिल भारतीय जनता पार्टी ये पूरे भारतवर्ष को सुनना है कि आप जब इस दृष्टांत पनिशमेंट देना चाहते हैं इस तरीके के अपराध में, तो किसने इसका विरुद्ध बोला? वो है भारतीय जनता पार्टी। बिल को अभी भी एक्ट नहीं बना पाए, कानून नहीं बना पाए, क्योंकि केंद्र सरकार इसको रोक के रखी है। इस बात पे उनकी क्या बात होगी? और तीसरी बात जो हम लोग को कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, हद देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हद जो है वो अपनी हद को खुद तोड़ती है, ये हद को फिर तोड़ता है कोई, उनके ही लोग तोड़ते हैं। हद कहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे कि इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष की जनता को अपमान करेंगे? क्या किए हैं ये राज्यसभा के सांसद? बहुत संस्कारी काम किए हैं। जो हमारे रास्ते को साफ सुथरा रखते हैं, स्वीपर्स या स्कैवेंजर्स जिसको कहते हैं, उनको जाके लखनऊ में वो बोलते हैं कि आप लोग सब बांग्लादेशी हो। अब ये जो नया रोग हुआ है ना भारतीय जनता पार्टी को, इसका जो है चिकित्सा करना है। या तो मेंटल रोग है आपको, या तो फिर आप तुले हुए हैं कि सबको आप अपमान करेंगे। किसानों को आप बोलते हैं खालिस्तानी है। बंगाल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने एक सिख पुलिसमैन को ऑन ड्यूटी बोले हैं कि आप खालिस्तानी हैं। वो सिख टर्बन पहनते हैं और उन्होंने अपमान किया, बोले आप खालिस्तानी हैं। सुकांतो मजुमदार केंद्र के मंत्री बोलते हैं केंद्र में कम रहते हैं, केंद्र में कोई काम नहीं करते हैं, राज्य में काम करते हैं। वो चप्पल उतार के उन्होंने उस पुलिसमैन के ऊपर फेंका। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी संस्कारी लीडर, ये इनके संस्कार है। अब ये भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के सांसद ब्रिजलाल, इसी को भेजा गया था बंगाल में संदेश खाली के दौरान। किन किन लोगों को चुन चुन के आप बंगाल भेजते हैं? बंगाल को और कालीमालित करने के लिए ऐसे लीडरों को भेजते हैं जो खुद कालीमालित हैं, जो रोज अपराध करते हैं। आज वो कहते हैं इन लोगों को जो स्वीपर है कि आप लोग सब उग्रवाद हो, बांग्लादेशी हो। हालत देखिए। तो ये कहाँ जाके रुकेगी ये भाषा या इस तरीके का अपमान करने वाली बात? सवाल तृणमूल कांग्रेस करेगी, सवाल से वही नहीं रुकेगी। कोई भी मंत्री महाराष्ट्र में सामने आया जवाब देने के लिए? मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दी, वो पुलिस जो बलात्कारी है उनके नाम दिए गए, सस्पेंड किया गया। बड़ा दया किए हैं, बहुत दया किए हैं आप सस्पेंड करके उनको। तो पुलिस वो है कैसे? जांच पड़ताल नहीं होती है, उनकी बैकग्राउंड की जांच नहीं होती। तो क्या कदम उठाएं? तो यहां मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेंगे क्या? महाराष्ट्र के भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेगी? सवाल कौन करेगा? तृणमूल कांग्रेस सवालों से नहीं डरती है। यहां मंत्री भी सामने रहती, मुख्यमंत्री भी सामने रहती है, और पार्टी के तरफ से भी हमारे वक्ता जो है सामने रहते हैं। यही बात आपको फर्क दिखाने की कोशिश करें, आईना दिखाने की कोशिश करें। बंगाल है तो एजेंसी आती है, डबल इंजन सरकार है तो एजेंसी रुक जाती है। बंगाल है तो महिला कमीशन आएगी, डबल इंजन सरकार है तो महिला कमीशन नहीं जाएगी, मना है। बंगाल है तो मुख्यमंत्री का गला पकड़ो, दबाओ, और डबल इंजन सरकार है तो मुख्यमंत्री को मत स्पर्श करो, एक भी बात नहीं होगी। और नारी शक्ति और नारी सुरक्षा के ऐलान करते हैं ये। नो
বাংলা হয়ে গেছে। ইজ দ্যার এনিবডি ইন ইংলিশ? ম্যাডাম, আরজিকরের পরে ফের এসএসকেএম এ একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। তো যে আরজিকর কাণ্ডের পরে যে 15 দফা পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তাহলে কি সেগুলোই কোনোভাবেই বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি? আজ এসকেএম এর সঙ্গে সিএসওর এই নিয়ে একটা বৈঠক আছে। গতকালকে যে এসএসকেএম নিয়ে ঘটনা আপনারা বলেছেন, ইনকোয়ারি কমিটি এসএসকেএম এর পক্ষ থেকে 5 মেম্বার্সদের নিয়ে, চিকিৎসক মেম্বার্সদের নিয়ে এবং প্রশাসনে যারা আছেন হাসপাতালে গঠিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ে দেখা হচ্ছে কাকে এই রেসপন্সিবিলিটিটা ফিক্স আপ করা হবে সেটা নিয়েও কমিটি এটা নিয়ে চুল ছেঁড়া তদবির করছে, সমস্তটা দেখা হচ্ছে। যেই ট্রমা বিল্ডিং আপনি যদি দেখেন এবং সেই এসএসকেএমে যদি প্রতিদিন সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপরে নির্ভরশীল সেই ভিড়টা যদি দেখেন, আর ট্রমা কেয়ার বিল্ডিং আপনি যদি দেখেন, এটা একটা হটস্পট। সেখানে ট্রমা ট্রায়াজ যেটাকে বলে, যে ঘটনাটা ঘটেছে, ঠিক তার পাশে এমআরআই আর ঠিক তার পাশে সিটি স্ক্যান ইত্যাদি সব হয়, প্রচুর মানুষের ভিড় হয়, আর তার পাশে এই টয়লেটটা। ওখানে আপনাদের সংবাদ মাধ্যম তো শুধু স্বাভাবিক, এখানে তো প্রশ্ন করবেন, অনেক সাহস রাখেন, প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নের নিশ্চয় আমরা বলতে চাই যে অত ভিড়ের মধ্যে আপনি বলছেন যে চিহ্নিত করা হচ্ছে না কেন এই মানুষটাকে যে ওই মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছে, সম্ভব কি?